Okay. Hello guys, pakita ko lang kung ano ang laman mismo ng micro switch. Bakit minsan nagloloko na, nagproblema na. Buksan natin para makita natin kung anong difference. Yung iba kasi sabi nila ini-sprayan pa ng mga WD-40. Hindi po kailangan isprayan ng WD-40. Ayan o, kayang-kaya po yan buksan ng kamay. Ayan. Sikwatin nyo lang dyan sa kuko nyo dyan, oh. Yan. Yan lang po yung contact ng ano. Yang dalawa na yan lang ang nagko-contact pag pinindot. Ayan, oh. Ayan. Ayan. Makikita nyo po yan. Yan dalawa lang yan nagko-contact. Ngayon, para medyo maganda ang dikit, kasi ito minsan gumagalaw din to. Tanggalin nyo lang po yan, oh. Ayan, makita nyo, malinis pa po yung ibabaw nito. Pwede nyo pong lihain yan. Yan. Wala naman dumi yan eh. Contact lang yan eh. Pero pwede nyo ring lihain para just to make sure. Ayan. Ayan, lalabas po yung ano niya, tanso. Yung kabila, ganun din. Pero, konting liha lang at walang space. Medyo pahapyaw-hapyaw lang po. Ayan, yan po yung contact. Ngayon, pag ibabalik nyo na siya, doon, medyo baloktotin nyo lang po to, medyo idikit nyo yung contact, pero hindi naman yung kailangan dumikit, baka totally steady na yung pindot nya. Yung may clearance po, yan, adjust nyo lang yung clearance nyan, para pag pinindot nyo uli, maganda yung dikit. Medyo ilapit pa natin konti. Yan. Saka nyo ilagay uli sa housing. Basta importante hindi yan totally magdikit, may clearance, ayan oh, may gap. Oh, ayan, maganda na uli yung lapat niya oh. Lumalaban na uli yung dikit. Yan lang usually nagiging problema sa micro switch. Hindi yan kailangan sprayan ng ano kasi malinis naman po yan oh. Malinis po yan, lihain nyo lang konti, ayan. Yan yung contact niyan. Ayan. Doon lang po yan nagkakaproblema. Ito yun, oh, dinidikit lang naman niya. So, ayan guys, so tignan nyo yan. Yan lang, lilihain nyo lang yung part na yan, tsaka medyo ilapit nyo lang yung gap. Parang spark plug lang din yan, oh. Bumubuko lang din kakapindot. Tsaka dito, yan, medyo umuuga. Oh, ilalapit lang yung gap. Hanggang dito na lang guys, thanks. Okay.